Hello guys, good morning no. So today is Sunday. So since today is our day off, so karon pag kita maka time of one laba. So today is for laba day, no? As you can see beside me, there are a lot of mga bulingon, no? So mo na atong trabaho karon guys, manglaba ta. Sama ani oh. Easy lang no, basta dito sa suba. Pindot mang laba diri suba guys, kay inigwaswas nato no, kay madrit surag kaanod. Dili parehas anang sa drip puta kay balaw pa tawag salod-salod og tubig no. Diri suba kay automatic.